آج ہم بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کے علاقہ پہلگام کے اندر ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا جس کا ملبہ حکومت پاکستان پر ڈائریکٹ الزامات لگائے گئے۔ اس حوالے سے جانتے آزاد کشمیر کے قانون ساز اسمبلی کے ممبران اور آزاد کشمیر کے وزرائے حکومت کی رائے جانتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے جو شہری ہیں اس حوالے سے ان کا موقف بھی جانتے ہیں۔ جو پہلگام کے اندر واقعہ ہوا ہے اور اس کے فوراً بعد پاکستان پہ الزامات لگائے ہیں، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، انڈیا نے خود کیا ہے۔ اس کو پتا ہے کشمیر میں ٹورسٹ آئیں گے، وہ بیچارے ان کو پتا تھا کشمیر کو آپ انتظار کرتے ہیں۔ یہ بالکل جو ہے انڈیا نے اسی لیے کیا تھا، ان کو پتا تھا آپ نے پانی شانی کی معاہدہ شادی کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے یہ پروپیگنڈا بنایا ہے۔ جگہ پر بالکل سراسر جھوٹ ہے، ہم اس کو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مانتے نہیں یہ بات، کون مانے گا جی؟ یہ ہر ایک کو پتا ہے۔ ایسے بس انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے، اس کے جواب پتہ اس کو ملے گا انشاءاللہ مجھے کو۔ رحیم جی، جیسا آج آپ نے دیکھا کہ کیپٹل کے اندر مظفر آباد کے اندر جس طرح آزاد کشمیر کی عوام اپنی پاک فوج اور ملک کے خدمات کے ساتھ ان کی سلامتی کے لیے پہلے دن سے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ کل کا جو واقعہ آپ اس کے اندر ایک بات دیکھیں کہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، کیونکہ دہشت گردی کے اندر آپ نے دیکھا سب سے زیادہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، جس میں بھارت کا ہاتھ بھی ہمیشہ نکلتا ہے۔ لیکن دہشت گردی دنیا کے جس حصے میں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن بھارت اپنے مظلوم مقاصد حاصل کرنے کے لیے خود ڈرامہ رچا کر اگر وہ پاکستان کے ساتھ کوئی قانونی سازش کرنا چاہتا ہے یا اس کا کسی قسم کا بھی کوئی ارادہ ہے تو اس میں ملک خدمات کے پاکستان کا جو دفاع ہے وہ مضبوط ہاتھوں کے اس میں ہمارے جو آرمی چیف ہے اس پہ ہمیں اپنی پاک فوج پہ اعتماد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی، ہر مارچ پہ ہمارا بچہ بچہ لڑے گا۔ بھارت کو ہم کسی اس کے مظلوم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کل اس نے ایک انٹرنیشنل معاہدے کی خلاف ورزی کی، سنتاس معاہدہ ختم کر کے، اس سے بعد یہ ثابت ہوتی ہے کہ ساری قانونی سازش کے پیچھے بھارت خود ملوث ہے اور وہ جو مظلوم مقاصد حاصل کرتا ہے اس کے چکر میں اس نے کل یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ جو کل کا معاملہ ہوا ہے، حکومت ہندوستان نے سنتاس معاہدے کو ختم کیا ہے، جس سے نہ صرف پاکستان کو اور پاکستان کی زمینوں کو بنجر کرنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے، یہ پاکستان کا معاشی قتل ہے۔ پاکستان کو فی الفور اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ یہ معاملہ ورلڈ بینک کے تعاون سے 1960 میں طے پایا تھا۔ اتنے طویل عرصے کے بعد آج بھارت نے اس معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔ عزائم مقاصد پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سنتاس معاہدے میں پاکستان آج جس سے ہمارا لا الہ کا رشتہ بھی ہے اور ہماری شرک ہے، اس کے ساتھ جو سنتاس معاہدے کے ساتھ بنجر کرنے کا پروگرام ہے، اس مضموم مقصد کو ہم مسترد کرتے ہیں اور یہ آزاد کشمیر کی عوام، سول سوسائٹی، ملازمین ریاست یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم پاکستان فوج کے ساتھ مکمل طور پہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پلوامہ میں جو 200 سے زائد لاپتہ ہمارے افراد ہیں وہ بھی جلد از جلد واپس گھروں میں بھیجنے پڑیں گے۔ یہ جو مودی جو آئے روز اور ہر سال ہر وقت میں یہ ایک الزام تلاشی کرتا ہے، یہ مودی یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ شاید کہ وہ کسی بھول میں ہوگا۔ تو آزاد کشمیر کی جتنی بھی عوام ہے اور پاکستان میں رہنے والے ہم پاکستانی ہیں اور انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہم تو شکر پڑھتے ہیں کہ مودی ایسا کام کرے، کوئی جنگ والا کام کرے، ہمیں جہاد کا موقع ملے اور انشاءاللہ وہ پاکستان تک ہم اسے پہنچنے نہیں دیں گے۔ میں تو انشاءاللہ ہم اس کو اسی بارڈروں پہ اس کی فوجیوں کی ہم ادھر ہی اس کو فنا کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی ہمیں فوجیوں کی ضرورت نہیں پڑے، پہلے وہ ہمارے سے جہاد کرے۔ ہم تو شکر پڑھتے ہیں عوام، یہ جتنی عوام ہے آزاد کشمیر کی یہ تو چاہتی ہے کہ کسی طرح ایک دفعہ جنگ ہو اور وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اتنی تبدیل کشمیر کے اندر انسانیت کی ہو رہی ہے، کسی ملک، کسی دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہو رہی۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ خدا را آنکھیں کھولیں، عالمی جو ہے برادری آنکھیں کھولیں اور مودی کو اس کا نقاب اس کو اتاریں، اس کو پہچانیں۔ یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو کشمیریوں کا قاتل ہے۔ تو یہ ہم کسی بھی اس قسم کے الزامات ہیں، اس کی جو ٹیکٹکس ہیں، اس کو ہم قبول نہیں کرتے، اس کو ہم مسرت کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں وزیر خوراک آزاد کشمیر جناب اکبر ابراہیم صاحب سے کہ پاکستان کی جو قومی سلامتی کا آج اجلاس ہوا ہے، اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو قومی سلامتی کمیٹی پاکستان نے جو اجلاس کیا ہے اس میں انہوں نے
जो एलामिया जारी किया है उसमें ये कहा है कि हम इस वक्त नंबर 1 पे तो फ़ज़ाइया दूध जो है ना उस पर पाबंदी लगाते हैं, और इसके अलावा जो अपना हमारा जो शिमला मुआहदा है उसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं। ये इस तरह की गुफ्तगू डिप्लोमेटिक और ऐसी ज़बान जो डिप्लोमेटिक नहीं है, मैं ये समझता हूँ ये तो एक ऐसी ज़बान है जो एक अनपढ़ और जाहिल की ज़बान है। तो उसको उनको चाहिए कि डिप्लोमेटिक ज़बान में अपना मुल्क जो होते हैं, मुल्कों का जो अपना तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक बयान दें। अब जब भी दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। इससे पहले समझौता एक्सप्रेस हुआ, उसके अलावा और 2-4 ऐसे फॉल्स डिक्लेरेशन हुए, उसकी अपनी एजेंसियों ने ऑन किया। ये तमाम जो जितने भी धमाके हुए हैं दुबई और सारा ये हमारे अपने लोगों का था। अच्छा सर, ये बताएं कि भारत ने यकतरफा तौर पर गैर कानूनी तौर पर जो सिंध तास माहदे के उन्होंने ख़त्म करने का इंदिया दिया है, तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जो हुकूमत पाकिस्तान ने इसके रिएक्ट में फ़ज़ाई हदूद और दीगर जो शिमला माहदा है उसको ख़त्म करने का जो इंदिया दिया है, तो इस हवाले से बहैसियत कश्मीरी सियासी रहनुमा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है। पहले इंडिया ने की है, उसके जो हमने उसके जवाब में पाकिस्तान ने इस वक्त जो है ना वो फ़ज़ाई दूध पे पाबंदी लगाई है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अगर इंडिया को इस तरह का माहौल क्रिएट करके जंग और जदल का और लोगों की जानें लेकर और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करने का माहौल बनाना है, तो अगर वो जंग के लिए तैयार है तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला एक बड़ी ताकतवर फ़ौज है, वो इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और इससे पहले भी कई बार जवाब दे चुकी है। वो एक तरफ कश्मीरी औरतों पे जुल्म सितम करता है, बच्चों पे जुल्म सितम करता है, बूढ़ों पर करता है। अभी इस ईद उल फितर पर उसने मीर वाइस साहब को ईद पढ़ाने से रोका और ख़वातीन जेलों में हैं, बच्चे जेलों में हैं, नौजवान जेलों में हैं, पूरी हुर्रियत क़यादत को उसने जेल में डाला हुआ है। मलिक यासीन साहब को वो ताड़ जेल दिल्ली में जाकर वहाँ उसने उनको कैदोबंद की सोबतों का सामना करवा रहा है। इन सारी पोजीशन में जब भी इंडिया के ऊपर कोई इस तरह की बात चलती है कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप मकबूजा कश्मीर को जेल बना चुके हैं, आप मकबूजा कश्मीर से हटकर इंडिया के अंदर भी 2007 में आपने समझौता एक्सप्रेस में बम मारा, लोगों को जिंदा जला दिया और उसके बाद आपने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया और जब तहकीकात हुई तो पता चला उसमें इंडियन आर्मी का मेजर मुलव्विस है, उसमें राष्ट्रीय सेवक संघ के 10 अफराद मुलव्विस हैं। ये मेरी गुफ्तगू नहीं है, ये होम डिपार्टमेंट के होम सेक्रेटरी की गुफ्तगू है इंडिया की कि जी इसमें राष्ट्रीय सेवक संघ के 10 अफराद मुलव्विस थे। फिर इसी तरह सिखों के साथ ये पहलगाम वाली फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, न सिर्फ नाकाम हुई है बल्कि आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट डूब गई है, ये उल्टा आपके गले पड़ गई है। फिर आप एक झूठ को बचाने के लिए फौरन दूसरा झूठ बोलते हैं कि दरअंदाजी हो गई। जिस जगह के आप दरअंदाजी का कह रहे हैं वो मेरा आबाई हल्का है, वो गांव बुगना का बच्चा है, नौजवान इनायत शाह वल्द हसन शाह, वो हमारा बच्चा है, उसको आप कह रहे हैं कि जी वो दरअंदाजी हुई है, जबकि आपने बॉर्डर पर माइन लगाए हुए हैं, आप कश्मीरियों की जो है बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब आपने वक्फ बिल लाकर दीगर अकलियतों को तो आपने अजाब में डाला था, आपने अपने खुद दलित जिनको आप हिंदू जो है क्लेम करते हैं कि वो हिंदू है जबकि वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, 30 करोड़ दलित अब आपके खिलाफ खड़े हैं। आप अमेरिकी नायब सदर के दौरे पर जब वो अपनी फैमिली के साथ आए और इन सारे इश्यूज पर बात होनी थी, 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक इस वक्त इंडिया में किसको नहीं मालूम कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी मुत्तहिद होकर दीगर अक़लियतों के साथ वक्फ बिल के खिलाफ खड़ी है। आपने उसका रुख मोड़ने के लिए आपने ये जो 370 और 35A है इसका जो आपने खात्मा किया, कश्मीरियों की खुसूसी इम्तियाजी हैसियत को ख़त्म किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के खिलाफ गए। आपने इसको छुपाने के लिए अमेरिकी नायब सदर के दौरे पर एक तरफ आपका गुजरात का कसाई बूचर ऑफ द गुजरात वो सऊदीया की तरफ और आपके मुल्क की तरफ नायब सदर आए। आपने इस टाइमिंग को चूज किया कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकल रहा है, पाकिस्तान माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से निपट चुका है, तो आपने पाकिस्तान को मुश्किलात में डालने का फैसला किया। वज़ीर जंगलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, हम आज इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की कौमी इस्लामी कमेटी ने आज जो एलामिया जारी किया है, इस हवाले से इनका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहलगाम के वाक़े के बाद जो भारतीय हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं जिसमें सिंध तास माहदा, सफारतकार और सार्क के जो वीज़े थे उस हवाले से पाकिस्तानियों के वीज़ों को मनसूख कर दिया गया है। तो उसी हवाले से आज हमारी जो कौमी इस्लामती कमेटी का इजलास जो है
वो मुनक्कद हुआ, जिसमें बड़े अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें सबसे शिमला मुआहदे के हवाले से, वाघा बॉर्डर के हवाले से और फ़ज़ाई हदूद के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्दी जो वाक़यात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और उसमें भारत की और उसकी एजेंसी राह के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो उस हवाले से ज़ाहिर है ये आज़ाद कश्मीर की आवाम और पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपने मुसल्लह अफवाज के साथ और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ और कश्मीरी लोगों के साथ खड़ी है। और इस वक्त जो पाकिस्तान ने इक़दाम किए हैं भारतीय फ़ैसले की रोशनी में कौमी सलामती कमेटी ने और हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, मुसल्लह अफवाज के जो सिपहसालार हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने जो फैसले किए हैं पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसका जवाब देना जो है वो बेहद अशद ज़रूरी था, और बर वक्त जो है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, रियासत पाकिस्तान ने उसका आज कौमी सलामती कमेटी के हवाले से फैसले किए, उसमें जवाब दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।